आमर वर्तमान बाबाजी दिवाकर दास जी महाराज जड़े विशिष्ट प्रवाचक जगन्नाथ कथा संस्कृति प्रचारक आमे तांको पाखरु किछि आजिर स्वर्णक्षेत्र उपरे किछि एवं महापुरुषों उपरे किछि विशेष उद्बोधन पाइबा। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। आज पवित्र दैव्यार्चना चैनल स्वर्णक्षेत्र दिवस रे समस्त साधु संत मानक अनंत कोटि प्रणाम करुच्ची। ये आउ कहिबार समय नहीं किंतु एतिकी मु जानी भागवतर गोटे सुंदर पदटी लिखाई भक्त उपरे जेते दया ज्ञानी पाइबे काहीं ताहा। महाप्रभु जगन्नाथ भक्त उपरे जेते दया करिसेंती ज्ञानी ताको केबे भी पाई नांती। तेणु आमे मु एठी भारी श्रद्धा नहीं कि आसी जे केवल साधु संत मानकर दर्शन करी बहुत दिन है साधु संत मानकर दर्शन होनी। तेणु आम तो गोटे दिन गोटे जगार प्रवचन कलापर पुणी से पलि आसलु साधु संत सम्मेलन को गले समस्त को देखा। तेणु जहाँ हो ये चैनल मध्यम आपड़ जदि गोटे पर गोटे साधु को दर्शन करने को जी बोध हुए आप 50,000 टଙ୍କା खर्च करा पड़ो कहीं समस्त आश्रम बुलवाक गले किंतु साधु सम्मेलन टे हेले 20 मूर्ति साधु को आप दर्शन करें। गोस्वामी लिखिंट मृदु मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राज तीर्थरे स्नान करवा जहाँ साधु को दर्शन कर भागवत सुंदर भाव में कहते साधु को दर्शन मात्रे पापन रहे तार गात्रे। तेणु जा हो आउ कहिबार किसी ना समस्त साधु मान दर्शन रे बड़ा आनंद लगिला। दैवार्चना चैनल आहरी आगू जाऊ आउ यही पीठर पीठाधीशों सहित व्यक्तिगत भाव में केवल साक्षात हो नाला जहाँ स्वामी आदित्यानंद आचार्य मु चैनल माध्यम देखे किंतु आज महाभाग्य मिलला। जहाँ आमर यही चैनल जे मुख्य से आमको निमंत्रण करते जहाँ मुझे आसिली समस्त साधु मान को कोटि प्रणाम करी आजर वाणी को विराम दूची। जय जगन्नाथ। पीठर पीठाधीश ध्यानकुद पंचसखा पीठर पीठाधीश आचार्य प्रेमसागर बाबा अरखित दास जी महाराज अभाग्य आसी आम पाखे उपस्थित होइचंती। किछि उद्बोधन तांको पाखरु आमे श्रवण करिबा। वरिष्ठ सन्थ अनेक दिनर सन्थ वरिष्ठ अनुभूति तांको पाखरु किछि आमे उद्बोधन श्रवण करिबा। भक्त मानकर जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ध्यानकुद, जय गुरुदेव, जय माँ शारदा, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय माँ सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय रत्न सिंहासन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ओडिया आध्यात्मिक चैनल दैवार्चनार प्रथम सुनक्षेत्र उत्सव ता 22/7/2025 मंगलवार सुनक्षेत्र उत्सव आनुय एवं साधु सन्थ सम्मिलनी एवं संध्यार गोटे रास उत्सव करा यही आयोजक स्वामी आदित्यानंद आचार्य या आयोजन करिथिबारु मु बहुत खुशी। विशेष भाव में ए स्थान मालिका वर्णित तानेश्वरी वन पीठ संकतरास कटक किछि उद्बोधन मध्य स्वामी आदित्यानंद आचार्य द्वारा मैं शुणी। जहाँकि से कहते बाबू जे साधु जे मलय पवन माने पवन तो साधु मलय नुह सी गोटे अलग प्रकार नेतार नेले साधु जे मलय पवन भागवत जो दियक्षर जे साधु तो पवन ना तार फण कोठा बाड़ी धन घड़ी सुना रूपा बयस स्त्री पुआ दरकार जे पवन सहित पवन हो पार सी साधु हम नईले ये सब बेक मात्र। एवं जो पुराण शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत रामायण महापुरुष माने लिखिचंती बा आम पंचसखा हुंतु भीम भई हुंतु अरखित दास हुंतु शारदा दास हुंतु जो काव्य कविता लिखिचंती कबीर नानक तुलसीदास मीराबाई तुकराम सूरदास शंकर रामानुज चैतन्य ये जो माने आमर दिगदर्शक बा आमको प्रेरणा देइछंती सेमानक दर्शन रे आमे निश्चित सेमानकु मानिबा उचित मानि नवा दरकार कि जे वास्तव
କରିକି ଦେଖେଇବା ବେଳ ଅଛି। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ସାଧୁ ହେଲେଣି ଗୋଟିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ମାନେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ବାମ୍ଫି ଭିତରେ ଏବଂ ବାଙ୍କିବାଣୀ ଠାରେ ପଦ୍ମାସନ କରି ଉଠିଗଲେ ବାମ୍ଫିରୁ। ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପରପନ୍ଥୀ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଅଛ ବା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା କିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିଛ ଉଠ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପନ୍ଥୀ। ଆଉ କିଏ ଆତ୍ମାର ଦେଶ କିଏ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦେଖେ କି ଚିତ୍କାର, ହାତୀ ଆଣିଛି ଘୋଡ଼ା ଆଣିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସଜନ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ନୁହଁ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ପୁଣି ସାଧୁକୁ କେମିତି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେବା? ବେକ ଭୂଷଣ ତିଳକ ମାଳା ମହାପୁରୁଷ ତ ଗୋଟିଏ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଳିକା ତିଳକ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସଂଯମୀ ହେଇଯିବ, ସଂଯମୀ କହିବ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ହେଇଯିବ, ଗୋଟା ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, କହିବ କାହିଁ ମୁଁ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତ ଗଲଣ ନା। ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ସତ କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଏଇଠିକୁ ଯିବା। ଜଣେ ପରମହଂସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ପରମହଂସ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖିଦେଲେ ପରମହଂସ କ'ଣ ହେବ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତିକି ବି କଲମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସରିଯାଇଛି ସନ୍ଥ କୂଳର, ଆଉ କଲମ ଲେଖିଗଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା କି ସ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧିଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବହି ପଢ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଳ ମାଳ ହେଲାଣି ବହି, ବଜାରରେ ବହି ମିଳୁଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷେ ଚବ୍ୟ। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ପାଖରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର 500 ସନ୍ଥ ଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି। ମୋତେ 500 ବହି ଦେଖାଉ। ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ମୋତେ ଦେଖେଇବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ 500 ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଚାହେଁ। ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଏ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ ସମାଜକୁ, ସାଧୁ ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ବାସ୍ତବ ଷଡ଼ଚକ୍ର ନିରୂପଣର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିବିର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୁରୁମୟ, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୁରୁମୟ। ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରେ କହିବି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଜିରୋ କେହି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଏପର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସାଧୁଟିଏ, ଭଲ ସାଧୁଟିଏ ଏ ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଦି ପାଇବା ବା ତାକୁ ତିଆରି କରି କହିବା ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋର ଆମର ବାଦଲ କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ 1902 1901ରୁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେତେ ପୋଥି ଅଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ ଚାଲିଯିବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କିଏ? ଯଦି କିଛି ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଯଦି କିଛି ପୋଥି ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ନୁଚାନୁଚି ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୋଚଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନୂତ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସମାଜକୁ ଦୟା କରୁ। ଏ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳା ପ୍ରକଟିତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନରେ ନୁହଁ କାହାର ଗୋଲାମ, ଚଢ଼ ପଛେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଭଜ ପ୍ରଭୁ ନାମ। ଠକି ନିଅ ନାହିଁ କାହା ଠାରୁ କେବେ ଧନ, ଠଉରାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିଏ ଦିନ। ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ? ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭିହସ୍ତିନି ସୁନିଶ୍ଚୈବ ସୁପାକେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶ। ପଣ୍ଡିତ ବୁଝ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ମହାନ ବିଦ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଆମର ତାନେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ
पुनर्बार एक साधु सन्थ सम्मिलनी निखिल उत्कल व्यापी हो एवं सुंदर भाव में व्यापक हो मु जदि दुर्बलता न रही आम परिचय केमती आसब जड़े आमको समालोचना कले आम दृढ़ हबू सदृढ़ हबू महानदी सेतु हबू भय नहीं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय पंचसखा, जय तानेश्वरी वनपीठ समस्त प्रेम कृपा बरसा कर, 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 कृपा बरसा। इच्छा मोर नुहे इच्छा सब तुम्हारा मु तोर सेवक तुम्हें मोर सामंत मुह दास सेवक तुम्हें मोर सामंत। हे नाथ हे प्रभु मु तोर किणा चाक हे कृपा बरसा कर, कृपा बरसा कर, कृपा बरसा कर, कृपा बरसा कर। ये आज 24 गुरु कहीं मत समस्त संविधान आज विधि निर्दिष्ट कार्य तेणु मो आसवा भी प्रभुंर इच्छा भक्तर खेल सीना भद्र भगवान की जय, जय स्वामी की जय, सुदर्शन की जय, सिंहासन की जय, सनातन धर्म जय, विश्व साधु संत की जय, मुनि की जय, दर्शन की जय, भक्त की जय, भगवान की जय, गौरी की जय, मनवांछा पुण्य आनंद सर्वे शांतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।